अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताएंगे क्या उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है तो किस हॉस्पिटल में, और पीटीआई क्या कर रही है। पीटीआई जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं कर रही, पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कर रही है, लेकिन उनके साथ कुछ बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के दहशतगर्द। जो सोशल मीडिया एक दहशतगर्दी फैला रहा है, वो यकीन माने अगर उसमें कामयाब हो गए तो हमारा पूरा मुल्क जलने लग जाएगा। और पूरी उनकी कोशिश है कि किसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी जाए। वो सिर्फ जिसे कहते हैं इदारों के खिलाफ नहीं उकसा रहे आवाम को, वो इस वक्त अपनी पार्टी के खिलाफ भी उन्हें उकसा रहे हैं। ये सब चक्कर चल क्या रहा है? आया कि वो इमरान खान की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं? ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी बन गई। आज आप आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हम बार बार आपको सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ मुल्क दुश्मन नहीं है, इमरान खान का भी दुश्मन है, तो ये थ्योरी आज आपको खोल के हम समझाएंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से बाकी डिटेल तो आपको हम बता ही रहे हैं। फिर ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो फिर खतरे में पड़ गया। ये क्यों खतरे में पड़ा है? जिस मैच के लिए इतनी तगदो हुई, जिसके लिए आईसीसी को जिसे कहते हैं दंड बैठ के निकालनी पड़ गई, क्या वो मैच नहीं होगा? ये बताएंगे आज की स्टोरी में आपको। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि बल्कि आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो इमरान खान साहब के लिए कुछ स्पेशल इसके अंदर है। मैं वो पहली स्टोरी में आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था डायरेक्टली, लेकिन चलें हमारे पास कुछ है। मैं चौधरी साहब ने कहा था ना बताना, लेकिन मैंने कहा चले इतना तो बता ही दो, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत चपेट खाने की आदत उसकी गई नहीं है। भारत ने क्या काम किया है जी कि वहां बेइज्जत हुआ जहां बेइज्जत होने का चांस ही नहीं था, ठीक है। मतलब ऐसी जगह जहां पे आपकी एजेंसियां मार खा जाएं, जब पता चल जाए ये आपकी एजेंसी है जिसने ये सब कुछ किया है, तो फिर शर्म का मुकाम होता है। तो भारत ने ऐसा ही कुछ किया और बहुत बुरी तरह से पकड़ा गया। और इस वक्त अमेरिका के अंदर भी थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में भी थू-थू हो रही है कि सरकारी सतह पे जो तुमने हरकत की थी उसमें तुम्हारे साथ अब क्या होने जा रहा है। बहुत बड़ी स्टोरी है, ये भी जानिएगा। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। रिमाइंडर के तौर पर आपको बताता चलूं कि JavedCH.com पे जाके आप जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अब बताएं खबर कौन सी डिस्कस करें सबसे पहले? पहले बताएं, लाहौर से वापस आ गए? लाहौर ठीक था? हाँ, लाहौर बिल्कुल ठीक था। सेशन के लिए गया हुआ था, एक दिन के लिए गया, सेशन किया, वापस आ गया। ठीक है, हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। लाहौर बिल्कुल। हाँ, आपने तो रास्ते वास्ते बंद नहीं देखे? नहीं नहीं, सारा खुला हुआ था लाहौर, सब खुला हुआ था, मोटरवे भी खुला हुआ था, लाहौर भी खुला हुआ था, किसी जगह कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। अच्छा, मैंने भी 2-4 जगहों पे पता किया है कि सड़कें बंद हैं। सोशल मीडिया मैंने देखा, मुझे तो लगा पूरा पाकिस्तान बंद हुआ। पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, किसी जगह पे कोई बंदिश नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर भी सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है ना, केपी हाउस, उसके सामने पुलिस ने वहाँ पे खारदार तार लगाई है और वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं है। अच्छा, सिर्फ पुलिस है वहाँ पे, पुलिस ने बंद किया, सिर्फ पुलिस ने बंद किया हुआ। चलें ठीक है। जो सर थोड़ा सा ये भी डिटेल बताइएगा कि ये जो कॉल दी गई थी पूरे मुल्क में और जिस तरह की कॉलें दी गई इसका क्या हुआ, और साथ ही इमरान खान अब कॉल तो दी गई थी लेकिन कॉल का अफेक्ट कोई नहीं हुआ। कराची के अंदर कोई बंदिश नहीं हुई, लाहौर के अंदर कोई बंदिश नहीं हुई, बल्कि कराची के अंदर तो जमात इस्लामी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जमात इस्लामी को फेंटा भी पड़ गया बेचारी को वहाँ पे। और नहीं, वो जाती है, वैसे जाती है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो जाहिर है फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, बहुत अफसोसनाक है। वैसे होना नहीं चाहिए, पोलिटिकल प्रोटेस्ट जो है ना उसको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है। जो भी गवर्नमेंट होती है वो ओपोनेंट्स के साथ यही सलूक करती है। इमरान खान भी यही सलूक करते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक हो रहा है। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ ये कर रही है, तो बड़ी ज्यादती है, नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हर शख्स का हक है। और अगर जमहूरियत के अंदर प्रोटेस्ट बंदा नहीं कर सकता तो फिर जमहूरियत किस चीज़ की? तो ऐसा तो आमरीत के अंदर भी नहीं होता। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत देख लें, जनरल ज़ियाउल्लाह की आमरीत देख लें, उसमें ज़्यादा लिबर्टी थी और ज़्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे। बल्कि मैंने जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगते देखे और जो किसी और के बारे में लग नहीं सकते थे, लेकिन जनरल ज़ियाउल्लाह की बर्दाश्त थी कि वो बर्दाश्त करता। और सेम विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ, किस किस किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इवन अदलिया मूवमेंट जो थी वो भी हुई, लेकिन उसके बावजूद बर्दाश्त किया। तो ये बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन अब बर्दाश्त की बड़ी कमी है। जमात इस्लामी के साथ जो कुछ कराची के अंदर वो बहुत बुरा हुआ। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कि जी इमरान खान साहब जब तक उनका इलाज नहीं होगा, अस्पताल शिफ्ट नहीं होगा, फैमिली का डॉक्टर नहीं दिया जाएगा, पूरा पाकिस्तान आप बंद कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कोई बंदिश नहीं हुई। कुछ रास्ते बंद हुए हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो भी खुल गए। तो पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट नहीं कर सकी, वहाँ पे रास्ते नहीं रोक सकी, तो फिर उसके बाद बाकी का आप अंदाजा खुद कर लें। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है। रेड जोन के अंदर कल था, पाबंदी थी, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे जाना चाहती थी तो उसको बंद कर दिया था साइडों पे। लेकिन अब रेड जोन भी खुला हुआ है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ गौहर खान साहब जाते हैं 8-10 बंदों के साथ और वहाँ पे बैठ के वो नारे लगाते हैं कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, हमारा साथ दो। तो वो बैठे हुए हैं, बस धूप तापते रहे, उसके बाद वो चले गए वो भी। तो वहाँ पे भी अब कोई नहीं है, कोई बंदिश। केपी हाउस के सामने जो था वो कल गंडापुर साहब बैठे हुए थे अकेले, और उसके बाद वहाँ पे रिपोर्टर आके बैठ जाते थे, बस इसके अलावा कोई नहीं था। और आज दिन के वक्त भी कोई खास एक्टिविटी वहाँ पे नहीं। फिर पुलिस ने वहाँ पे कॉर्डन ऑफ भी कर दिया, उन्होंने मीडिया भी वहाँ से हटा दिया। गंडापुर साहब की आपने बात की, गंडापुर साहब ने खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने की बात की, थोड़ा बताइए। हाँ, उस पर उन्होंने कहा है कि जी वो जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे तो इंसानियत की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और अब इनको चाहिए कि उस एहसान का बदला उतारें। और प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा होता है, उसके बाद बड़ी ताकत होती है, उसे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, बगैर मशवरे के भी वो ऑर्डर कर सकता है। अब ये जो एहसान किया था मियां नवाज शरीफ के ऊपर उस ज़माने में, वो बेसिकली उस एहसान का नाम था जनरल फैज़ हमीद।
اچھا وہ جنرل فیض حمید کا پروجیکٹ تھا سارا. جنرل فیض حمید صاحب کے بندے وہاں پہ جاتے رہے, میاں نواز شریف اس وقت ہسپتال میں تھے, ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ نکل جائیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا, سیٹلمنٹ ہوگی نون لیگ کے ساتھ ان کی کہ ٹھیک ہے نکل جائیں گے. اب جنرل فیض حمید یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیچر کے اوپر جائیں, وہ جو جہاز ہے اس وقت اس کے اندر تک, کیونکہ وہ یہ امپریشن دینا چاہتے تھے کہ بہت زیادہ بیمار ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ چلتے ہوئے جائیں. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں میں تو چل کے جاؤں گا, اور اس میں ڈیلے ہوتا رہا. میں 1.5 مہینہ جو تھا یہ ڈیل اس لیے میچور نہیں ہو سکی کہ وہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اسٹریچر پہ جائیں, وہ جہاز پہ سوار کیا جائے ان کو. اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی خواہش بھی تھی. عمران خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میرا خیال تھا کہ وہ تو بالکل اٹھ نہیں سکے گا, لیکن وہ جس تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اس نے جہاز کے اوپر, اور سامنے انگور پڑے ہوئے تھے اور انگور کھا رہے تھے, تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی. مجھے لگا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے کا سارا. اچھا تو عمران خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ان کو اسٹریچر پہ لے کے جائے, لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو چل کے جاؤں گا. اور میاں نواز شریف چل کے گئے. پھر وہ سیٹ پہ بیٹھے, سامنے ان کے انگوروں کا ایک پورا پڑا ہوا تھا باؤل فروٹس کا, اور وہ بڑے صاف ستھرے شیو کی ہوئی, جیکٹ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی, سلوار قمیض پہنی ہوئی, چلے گئے. خان صاحب اور یہ جنرل صاحب جو تھے یہ انہیں ہارا ہوا دیکھنا چاہتے تھے, مطلب نہیں گرا وہ ہوا بالکل؟ نہیں, عوام کو امپریشن یہ دینا چاہتے تھے کہ جی وہ زیادہ بیمار تھے, اپنی جان بچانے کے لیے. ہارا ہوا نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے. کیونکہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ تو چل گئے, تو پھر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا نا کہ جی آپ کہہ رہے تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ نے رونا شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جینوئنلی بیمار ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کی بیماری ہے اس کے اندر 10 سال بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں کچھ ہو جائے. تو وہ سب کی رپورٹ سے لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں ہیں بتائیں, وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں, اور ہسپتال بھی نہیں گئے, وہ اپنے فلیٹ پہ چلے گئے, اور ان کا وہاں پہ علاج بھی نہیں ہو رہا. تو اس ساری خفت سے بچنا چاہتے تھے وہ, تاکہ کوئی سوال نہ کیا جا سکے ان پہ. لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب چلے گئے, اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا, اور عدالت نے اسے پہلے فیصلہ کیا تھا. تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ عدالت سے رابطہ کریں, جنرل فیض حمید صاحب سے کریں جن کا یہ پورا پلان تھا, اور پھر پرائم منسٹر سے رابطہ کریں عمران خان صاحب سے, جنہوں نے ایفیڈیوٹ کے اوپر کہا کہ جائیں, جبکہ عدالت نے کیبنٹ کے اوپر چھوڑا تھا, کہ عدالت نے چھوڑا تھا آپ فیصلہ کریں, تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کر دیا چلے جائیں, اور وہ نکل گئے. تو احسان نہیں تھا, وہ ساری ایک سیٹلمنٹ تھی, اور سیٹلمنٹ بھی پوری دنیا کے سامنے تھی. پھر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے, کسی نے ان کو وہاں سے لے کے نہیں آئے, بس ڈرامہ چلتا رہا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ڈرامہ ہو جائے یہاں پہ, تو وہ تو ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, ہاں ڈیل ہو جائے گی بڑے آرام سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب تو ہے میچور ہو رہی ہے, میں ایک بڑا چیزیں میچور ہو رہی ہیں. بس میں کھل کے سوال کرنے کی اجازت موجود ہے, مطلب مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں سوال پہ, ٹھیک ہے. یہ جو خان صاحب کی آنکھ اور یہ سب کچھ, یہ کوئی ایسا ہی تو نہیں پلان بنایا آنکھ کے اندر ہو سکتا ہے مسئلہ ہو, میں ان کی میڈیکل ہسٹری ہے یا ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں, میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور ہو سکتا ہے کہ واقعی. اور دوسرا انجیکشن تو لگا ہے نا ان کی آنکھ میں, کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس سوئی دکھا کے انہیں کہیں لگ گیا یا فرش پہ پھینک کے. مجھے میری لیفٹ آئی سے نا 50% سے بھی کم نظر آتا ہے, میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر, ہوتا ہے, لیکن اولڈ ایج میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اولڈ ایج میں آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور بینائی جو ہوتی ہے, آپ کے والد صاحب کو بھی مسئلہ ہوگا ان کی آنکھوں, ڈیفینیٹلی ہوگا. کانوں میں سے ان کو سائیں سائیں کی آواز آتی ہوگی, چلتے پھرتے بھی ان کو موومنٹ میں ایشو آتا ہوگا. تو 60 کے بعد یہ ہو جاتا ہے. عمران خان بڑے سپر فٹ ہیں, ان کی ہڈیاں بڑی تگڑی ہیں, بڑے زبردست قسم کی, اتنی مثلا 35-40 سال کے نوجوان جو ہوتے ہیں نا, جوان, ان جیسی ہڈیاں ان کی. تو ایکسرسائز کر کے اچھی فوڈ لے کے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہو, لیکن اس کے باوجود ایج از ایج, تو اس کے اندر یہ مسئلے تو ہوتے ہیں. مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کیونکہ میری آئی سائٹ کا پرابلم ہے, مجھے میں بتا رہا ہوں اتنا زیادہ ہے. ڈاکٹر ندیم قریشی کے باوجود مطلب اس کے لیے اتنا زیادہ ایفرٹ کے مطلب پورا میڈیکل بورڈ بن رہا ہے. موقع مل گیا نا جی, وہ آنکھوں کا مسئلہ بنا, اس کے بعد موقع مل گیا, پی ٹی آئی نے رولا ڈالا. اب خود گورنمنٹ بھی جان چھڑانا چاہتی ہے, اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ چلا گیا ہے. اب 2 ڈاکٹرز کا پینل بن گیا ہے. ڈاکٹر محمد امجد صاحب ہیں, 20 سال ان کا تجربہ ہے, بہت زبردست آدمی, الشفا آئی ہاسپٹل کے اندر کام کرتے ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, سرجن بھی ہیں. دوسرے ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب ہیں, 18 سال ان کا تجربہ ہے, اور کہتے ہیں کہ بڑے ان کے ہاتھ میں معجزہ ہے. یہ بڑے مریض ان سے ٹھیک ہوئے ہیں, یہ بذات خود کمپلیکس قسم کے جتنے کیسز ہیں یہ دونوں ٹھیک کرنے کے ایکسپرٹ ہیں.